Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Al-an wasalna fi safhati as-sadisati wa sittin min kitab al-usulis salasati wa adillatiha min Imam Ad-Da'wa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas i'rab dari kitab Al-Usulus Salasah pada halaman yang ke-66. Mohon maaf ya teman-teman, sudah 3 minggu Ana telat ya, karena ada sesuatu hal yang harus Ana selesaikan. Jadi semoga bisa tidak mempengaruhi semangat teman-teman dalam belajar bahasa Arab. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'athahu Allahu bin nidarati anisyirki wa yada'u ila tauhidi. Allah mengutus dengan Allah mengutus kembali ke Nabi Muhammad ya. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan memperingatkan dari kesyirikan dan menyeru pada tauhid. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Mudaththir ayat ke-1 sampai 6 ya. 7 ya, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah maka atau lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah atau agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah atau bersihkanlah pakaianmu atau bajumu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kecil. Ar-rujza itu sesuatu yang kecil ya, segala sesuatu yang kecil. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu Muhammad, tamnun itu dhamir anta kembali ke Nabi Muhammad ya, dan janganlah kamu Muhammad memberi tastakthir, meminta balasan yang lebih ini. Nah, ini kalau terjemahan letterletnya ya. Kalau kita terjemahkan biar enak, dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan berharap meminta balasan yang lebih ya. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu lah maka atau kamu bersabarlah. Kita i'rab dulu ya.
Ba'asa fi'lun madin mabniun 'ala fathi, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Punya ini kembali ke Nabi Muhammad ya. Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala kasri. An-nidharati ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. An harfu jarrin mabniun 'ala sukun khuriqa anil kasrati man'an iltiqa'is sakinaini. Asyirki ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi. Mana amin dhuhuriha as-siqal. Jadi mencegah dari kemunculannya itu adalah berat ya. Asalnya kan dia yad'u. Nah, orang Arab itu kalau wawu itu dhammah itu berat ya. Kalau di akhir ya. Makanya alasannya as-siqal. As-siqal itu berat diucapkan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udhu ala Muhammad ya, ala Rasulullah ya. Jadi fi'ilnya itu dhamir huwa kembali ke Rasulullah. Siapa yang menyuruh kepada tauhid kan Rasulullah kan ya. Baik. Ila harfu jarin mabniun 'ala sukun at-tauhidi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi 'ala al-fathi muqaddari 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udhu 'ala Allah. Ya harfun nida mabniun 'ala sukun. Ayyu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ha harfu tanbih mabniun 'ala sukun. Al-muddathir al-muddathiru badalun. Jadi ini badal ya, badalnya ayyu ya. Badalun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kum fi'lun amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-fa'u harfu istinafin mabniun 'ala fathi. Bisa disebut ini huruf ataf ya, fa ataf ya, karena dia kalimatnya itu nyambung ke kum. Jadi fa-nya ini anak i'rab huruf ataf ya. Bangunlah lalu berilah peringatan. Jadi fa-nya ini fa ataf ya. Baik. Andir fi'lun amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Rabba sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih ya. Di sini maf'ulun bihnya didahulukan ya dari fi'il
Kabir, agungkanlah. Ini kan fiil amr ya. Ya. Di sini maf'ulun bihnya boleh didahulukan ya. Rabba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al-kafu dhamir muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Alfa alfa'u harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kabir fi'lun amr fi'lu fi'lu amrin mabniun 'ala sukun fi mahalli apaan anak nggak fokus. Nah, ulang ya. Kabir fi'lun amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ata. Wa thiyabaka al wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Nah, ini sama ya i'rabnya dengan rabbaka fakabir. Jadi tidak usah anak i'rab, sama persis. Waru jaza fahjur ini juga sama ya, karena tidak usah anak i'rab ya. Jadi dari sini sampai sini tuh sama ya. Baik, anak i'rab yang bawahnya aja untuk mempersingkat waktu. Al wawu harfu atfin mabniun alal fathi. La harfu nahyin wa jasmin mabniun ala sukun. Tastaksir fi'lun mudhari'un marfu'un apaan? Karena kelewatannya. Tamnun fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tastaksir fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau yang ini kan tamnun majzum dengan sebab la nahiyah ya. Kalau ini dia marfu karena tidak ada amilnya ya. Tastaksir fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Al wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi li harfu jarrin mabniun 'ala kasri. Rabbi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al fa'u harfu atfin mabniun 'ala fathi. Isbir fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Baik. Nah, bacakan lagi kitabnya. Wa makna kum fa'anzir, dan makna kum fa'anzir yaitu yunziru anisyirki wa yada'u ila tauhidi. Yunziru memperingatkan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan makna wa rabbaka fakabbir yaitu adzimhu, mengagungkannya atau mengagungkan Allah. Bunyi kembali ke Allah ya, mengagungkan Allah dengan tauhidi, dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, yaitu maknanya yaitu tahhir a'malaka anisyirki, bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan.
Warrujza fahjur, dan makna warrujza fahjur ar-ruzzu ar-rujzu ar-rujzu, dan kata ar-rujzu maknanya yaitu asnamu, berhala-berhala. Wa hajaruha, dan makna hajaru atau tadi fahjur ya, ini kan fi'il amar, ini masdarnya. Wa hajaruha, dan makna hajaru yaitu tarkuha, artinya meninggalkannya, wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari darinya dan pelakunya. Nah, ulangi ya untuk terjemahan. Wa hajaruha maknanya yaitu atau meninggalkannya dan berlepas diri atau terbebas darinya dan pelakunya, gitu ya. Nah, i'rab al-wawu harfu istinafin mabni al-fathi, makna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru wa huwa mudhaf. Jadi makna di sini dimudhafkan ke kata kum fa'andir. Jadi kata kum fa'andir di sini fi mahalli jarin sebagai mudhafun ilaih. Dan makna kum fa'andir jadi di sini sebagai mudhafun ilaih. Nah, gitu. Yunziru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu dharfihi wa 'alamatu apa? Yunziru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujub jawazan takdiruhu huwa. Wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi makna tadi sebagai mubtada ya. Yudhir ya jumlah fi'liyah sebagai khabarnya makna, gitu ya. An fi apa harfu jarin mabni ala sukun khuriqa an kasrati man an liltiqa is-sakina ini. Asyirki ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa yada'u al-wawu harfu atfin mabni ala fathi, yada'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min dhuhuriha as-siqal. Ila harfu jarri mabni ala sukun atau wahidi ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa rabbaka fakabbir. Jadi kata ini bisa di-i'rab dia itu maktuf ya, maktuf ke tadi makna kum fa'andir. Jadi maktuf ini ya. Nah, ai itu namanya huruf tafsir. Jadi ngirobnya huruf tafsir itu huruf penjelas. Ai harfu tafsirin mabniun al sukun la mahala lahu min al i'rab. Jadi dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Ya. Adim hu fi'lun adim fi'lun amrin mabniun al sukun wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Al-ha'u dhamir mutasilun mabniun al dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi agungkanlah Allah, hunya kembali ke Allah ya. Jadi hunya ini dhamir ini sebagai maf'ulun bih ya. Bi harfu jarin mabniun al kasri atau hidi ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wasyabaka
Fatahhir ini sama ya, maktuf ke kum fa'andir ya. Jadi fi mahalli jar mudhafun ilaih ya. Ya. Ai juga ini sama huruf tafsir. Nah, tahhir fi'lun amrin mabni al sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. A'malaka a'malah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. An harfu jarrin mabniun al sukun khuriqa anil kasrati man'an lil qa'is sakinaini. Asyirki ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Warrujza fahjur ini sama ya, maktuf ke yang atas tadi kum fa'andir. Ar-rujza mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-asnamu, nah ini sebagai khobar ya. Jadi kata ar-rujza yaitu atau artinya berhala-berhala gitu ya. Ini tadi kan diterjemahkan segala sesuatu yang keji. Nah, artinya itu berhala-berhala. Ya. Al-asnamu khabaru mutada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-wawu harfu atfin mabniyun ala fathih. Hajaru ini jumlah baru ya. Ini kan dijelaskan ya. Tadi kan ar-rujza itu dijelaskan sebagai al-asnam ya, atau berhala-berhala. Sekarang fahjur, ya ini dijelaskan ya. Fahjur ini dijelaskan tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Jadi ajruha itu mubtada ya. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Tarku khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atin mabniun 'ala fathih. Al-bara'atu ma'tufun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bara'atu itu ma'tuf ke tarku ya. Min harfu jarin mabniun 'ala sukun. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun. Al-wawu harfu atin mabniun 'ala fathih. Ahli itu kira-kira maktuf kemana? Ayo, ini harokatnya kasroh. Jadi maktufnya ke dhamir ha ini ya. Min ha. Hanya nih fi mahalli jarin sebagai isim majrur ya. Hanya di sini ahli. Nah, dari terlepas diri darinya dan pelakunya. Jadi ahli di sini maktuf ke dhamir ha. Makanya dia i'rab majrur ya. Ahli maktufun wa alamatu jarrihi maktufun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Alha dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, alhamdulillah. Ana akhiri penjelasan Ana. Jika teman-teman menemukan kesalahan dari Ana, mohon untuk teman-teman koreksi ya. Kesalahan datangnya dari Ana pribadi, kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.